नमस्कार दर्शक बंधु मु अनुराधा ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल एवं स्वागत करुछि आपण मानकु मोर चैनल अनुराधा ओडिया टिप्स को। आज रही वीडियो रे आमे जानिबा कि जणे महिला बारंबार चेष्टा कर सारला परे भी काहेकि गर्भवती होई पारंती नाही बा तांकर गर्भधारण काहेकि हुएनी एहा पछरे थिबा कारण गुडिक कोन एवं यार निराकरण मध्य किपरि होई परिबो। तो चलंतु वीडियोटी को स्टार्ट करिबा। वीडियो स्टार्ट करिया पूर्व आपण मानकु मोर अनुरोध कि जदि आपण एही चैनल टू नुवा करी देखुचंती किंबा एही चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती ताहले अनुराधा ओडिया टिप्स को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल बटन को मध्य हिट करंतु ताहले आपण मोर यही चैनल रे अपलोड होता प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन सबुठु प्रथमे पाई परिबे। एही चैनल रे मु वुमेन हेल्थ रिलेटेड एवं प्रेगनेंसी रिलेटेड बा चाइल्ड केयर रिलेटेड बा शिशुर जत्न विषय रे बहुत किछि वीडियो अपलोड करिया को जाउछि। तो एही सब वीडियो को फ्री रे देखिया पय आपण चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करन। जदि आपण प्रेगनेंसी पय किछि दिन ला ट्राई करि आछुनी एवं आपणकर गर्भधारण न होई पारुछि ताहले प्रथमे आपण दुईटी जिंस पर ध्यान दियंतु। प्रथमटी होछि कि आपणकर पीरियड रेगुलर अछि कि नाही। साधारणतः जदि आपणकर पीरियड प्रति 28 रु 35 दिन मध्य आसुथा बा आपणक दुईटा पीरियड मध्य गैप 28 रु 35 दिन मध्य होइथा ताहले आपणकर पीरियड रेगुलर। द्वितीय कथाटी आपण निश्चय ध्यान देवा दरकार कि प्रेगनेंसी पय आपण जो ट्राई करूचंती बा शारीरिक संपर्क स्थापन करूचंती ताहा आपण आपणकर फर्टाइल पीरियड रे स्थापन करूचंती कि नाही। माने आपणकर पीरियड रो स्टार्टिंग दिन माने जो दिन कि आपणकर ब्लीडिंग स्टार्ट होची सेही दिन को जदि हमें एक बेली धरिबा ताहले आपण आपणकर पीरियड रो 10 रु 20 दिन मध्य लगातार संपर्क रहुचंती कि नाही। कारण एही समय रे ही जणे महिलांकर ओव्युलेशन बा तांकर ओवरी रु अंडा बाहरी थाए एवं एही समय रे शारीरिक संपर्क रखले बा फर्टाइल पीरियड रे शारीरिक संपर्क रखले तांकर प्रेगनेंसी बा गर्भधारण करिवार चांस बहुत गुणा बढ़ी जाय थाए। तो जदि आपणकर पीरियड रेगुलर आसुची एवं आपण फर्टाइल पीरियड रे लगातार संपर्क रहुचंती ताहले आपण आदौ चिंता करत ना आपण बहुत जल्दी गर्भधारण करि पारिबे। किंतु जदि आपणकर पीरियड रेगुलर आसुची एवं आपण लगातार फर्टाइल पीरियड ही रिलेशन रे रहुचंती एवं ता परे भी गर्भधारण करि पार नाहंती ताहले मध्य चिंतित होबार कोनोसी कारण नाही। कारण पाखापाखी 90% कपल जेतेबेले 6 मास किंबा वर्ष ट्राई करती तापरे ही सेमन गर्भधारण करिबारे सक्षम होई पारंती। तो जदि आपणकर बयस 30 वर्ष रु कम बा 30 रु 35 वर्ष मध्य होइथाय एवं आपण लगातार 1 वर्ष धरि ट्राई करि आछथि एवं आपणकर गर्भधारण हेउनी बा आपण प्रेगनेंसी कन्सीव करि पारु नाहंती ताहले एक भलो गायनेकोलॉजिस्ट को देखा करी आपणकर चेकअप करांतु। एवं जदि आपणकर एज 35 वर्ष रु अधिक होइथाय एवं आपण लगातार 6 मास धरि ट्राई करि आछथि एवं आपणकर गर्भधारण हेइ पारु नाही ताहले मध्य आपणको एक भलो डाक्टर किंबा गायनेकोलॉजिस्ट को सहित परामर्श करबा उचित। तो चलतु आम जाना कि जड़े महिला गर्भधारण न कर पक्षर क्यों क्यों कारण अच्छी। प्रथम कारण हूँ एज कि बयस। जदि आपणकर बयस 25 रु 30 वर्ष मध्य मैक्सिमम 33 वर्ष बसर होता है ताहले आपणकर गर्भधारण कर क्षमता बा चांसटा बहुत अधिका थाए। किंतु जदि आपणकर बयसटा 35 वर्ष रु अधिक होता है बा आपणकर स्वामींकर बयस 40 वर्ष रु अधिक होता है ताहले आपण गर्भधारण करिबारे टिके विलंब होई पारे बा टिके समस्यार सम्मुखीन होई पारंती। कारण 30 रु 35 वर्ष बा 35 वर्ष पर जड़े महिला शरीर में थिबा जो अंडार क्वालिटी आ तार संख्या धीरे धीरे ह्रास पाइबाकु लागि थाए एवं 40 वर्ष पर जड़े पुरुषंकर जो धातु बा स्पर्म बा सीमेन रो जो क्वालिटी ताहा मध्य ह्रास पाई थाए। जदि आपणकर बयस 35 वर्ष रु अधिक होता है एवं आपण पार्टनर बयस 40 वर्ष रु अधिक होता है ताहले आपणको प्रेगनेंसी कन्सीव करिबारे टिके टाइम लागि पारे। द्वितीय कारणटी हूँ नो ओव्युलेशन माने आपणकर शरीर में अंडाशय अंडा न बाहर पड़ा बा ओव्युलेशन न हेबा। ओव्युलेशन न होबा पछरे बहुत सारा कारण थाई पारे जेमिति कि पीसीओएस बा पीसीओडी जहाँ को कमी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कही था जो कि बहुत सारा एग आपणको डिंबाशय रे मैच्योर तो हुए बा बड़ हुए किंतु कौन भी मैच्योर एग रिलीज करि पारे नाही। द्वितीय कारणटी हूँ आपण शरीर थिबा जेते सब हार्मोन जी कि आपणकर रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बा आपणकर जो गर्भधारण करिवार प्रक्रिया को नियंत्रण करती जेमती कि थायराइड बा प्रोलैक्टिन बा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जहाँ को आम एफएसएच कहूचे कि एलएच जेमती कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बा प्रोलैक्टिन हार्मोन यही सब हार्मोन रे जदि किछि असंतुलन थाए बा इम्बालांस थाए ताहले मध्य आपनको प्रेगनेंसी कन्सीव करिवारे बा गर्भधारण हेबारे समस्या
सृष्टि हो पारे। ଏହା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣ ଓଭରୱେଟ୍ କିମ୍ବା ଅଣ୍ଡରୱେଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକା ବା ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ବି କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଡାକ୍ତର ବା ଗାଇନେକୋଲୋଜିଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଦରକାର। ତୃତୀୟ କାରଣଟି ହେଉଛି ଇନଫର୍ଟିଲିଟି ଇନ୍ ମେଲ୍, ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଧାତୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଧାତୁ ବା ସ୍ପର୍ମ ଯାହାକୁ ଆମେ ସିମେନ୍ କହୁଛୁ, ଯଦି ତାର କ୍ୱାଲିଟି କିମ୍ବା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବା ସେଥିରେ କୌଣସି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ ବା ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କନସିଭ୍ କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଜେନେରାଲି ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କର ଧାତୁରେ ବା ସ୍ପର୍ମ କାଉଣ୍ଟରେ ବା କ୍ୱାଲିଟିରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ ତାର କିଛି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଏନି, ମାନେ ମେଲ୍ ଇନଫର୍ଟିଲିଟିର କିଛି ଲକ୍ଷଣ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବା ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କର ସିମେନ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯୋଉଥିରେ କି ପୁରା ଜଣା ପଡ଼ିଯାଇପାରିବ କି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଧାତୁରେ ବା ସ୍ପର୍ମରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ଏଗ୍ ବା ଅଣ୍ଡାକୁ ଫର୍ଟିଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବା ତାଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାତୁ ଥାଏ ବା ସିମେନ୍ ଥାଏ ବା ସ୍ପର୍ମ ଥାଏ ତାର କ୍ୱାଲିଟି, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଏବଂ ଗତି ବିଲକୁଲ ନର୍ମାଲ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ମାନେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପାଇଁ ସ୍ପର୍ମ ହେଲ୍ଦି ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଚତୁର୍ଥ କାରଣଟି ହେଉଛି ଫାଲୋପିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ବ୍ଲକିଂ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କର ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଦୁଇଟି ଫାଲୋପିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ବା ଗର୍ଭନଳୀ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଓଭାରି ବା ଡିମ୍ବାଶୟରୁ ଏଗ୍ ରିଲିଜ୍ ହୁଏ ବା ଓଭୁଲେସନ୍ ହୁଏ ବା ଅଣ୍ଡା ନିଶ୍ଚେଚିତ ହୁଏ, ଫାଲୋପିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ହିଁ ଏହି ଅଣ୍ଡାଟିକୁ କଲେକ୍ଟ କରେ ଏବଂ ଫାଲୋପିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ହିଁ ଏହି ଅଣ୍ଡାଟି ରହେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରିଲେସନରେ ରହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ସ୍ପର୍ମ ଆସିକି ଏହି ଫାଲୋପିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ହିଁ ଏଗ୍କୁ ଫର୍ଟିଲାଇଜ୍ କରେ ଏବଂ ଫାଲୋପିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ହିଁ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ ହୁଏ ଏବଂ ଫାଲୋପିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଲା ପରେ ତାହା ଯାଇକି ଗର୍ଭାଶୟରେ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ। ସେଇଠାରୁ ହିଁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫାଲୋପିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ବା ଯଦି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ଫାଲୋପିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ ବା ସେଟା ବନ୍ଦ ଥାଏ ବା ବ୍ଲକେଜ୍ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଓଭାରିରୁ ଯେଉଁ ଡିମ୍ବ ବା ଅଣ୍ଡାଟି ନିର୍ଗତ ହୁଏ ତାହା ଆସି ଫାଲୋପିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ରହିପାରେନି ଏବଂ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ ବି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇପାରେନି ବା ସ୍ପର୍ମ ସହିତ ମିଶିପାରେ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ କିଛି ମହିଳାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫାଲୋପିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ବ୍ଲକ୍ ଥାଏ ବା ଆଉ କିଛି ମହିଳାଙ୍କର ଦେଖାଯାଇଛି କି ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ଫାଲୋପିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ୍ ଥାଏ। ଯଦି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫାଲୋପିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ବ୍ଲକ୍ ଥାଏ ବା ଗୋଟେ ଫାଲୋପିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ମେଡିସିନ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଠିକ୍ କରାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ଅଲଗା ଫାଲୋପିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ କରାଯାଇ ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଯାକ ଫାଲୋପିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ବା ଦୁଇଟା ଫାଲୋପିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଯାକ ବନ୍ଦ ଅଛି ତାହେଲେ ଡକ୍ଟର ଏଥିପାଇଁ ସର୍ଜରୀ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁବାଲ୍ ପୋଟେନ୍ସି ନାମକ ଏକ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଫାଲୋପିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତ ଫାଲୋପିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ପଛରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଥାଏ, ଯେମିତିକି ପେଲଭିକ୍ ଇନଫ୍ଲାମେଟୋରୀ ଡିଜିଜ୍ ବା ଏସ୍ଟିଡି ମାନେ ସେକ୍ସୁଆଲି ଟ୍ରାନ୍ସମିଟେଡ୍ ଡିଜିଜ୍, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଆବର୍ଷଣ ହେଇଥାଇପାରେ ଏବଂ ତାପରେ କିଛି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ଏହି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଫାଲୋପିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ବ୍ଲକ୍ ହେଇଯାଇପାରେ। ତ ଏହିସବୁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ଫାଲୋପିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ଫାଲୋପିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କର ତଳିପେଟରେ କିଛି ଦର୍ଜ ବା ପେନ୍ ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେଇପାରେ। ପଞ୍ଚମ କାରଣଟି ହେଉଛି ଏଣ୍ଡୋମେଟ୍ରିଓସିସ୍। ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଗର୍ଭାଶୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ବେବିକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ବେବିକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥାଏ ବା ତାର ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ପରତ ଟାଇପ୍ର ବନେଇଥାଏ ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଏଣ୍ଡୋମେଟ୍ରିୟମ୍ କହୁ, ଯାହାକି ପୁରା ଗର୍ଭାଶୟର ଚାରିପାଖରେ ବା ପୁରା ୱାଲ୍ରେ ବା କାନ୍ଥରେ ସେଟା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଏଇଟା ପୁରା ନର୍ମାଲ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇ ଏଣ୍ଡୋମେଟ୍ରିୟମ୍ ଟିସ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ଭାଶୟର କାନ୍ଥରେ ବା ୱାଲ୍ରେ ଗ୍ରୋ ନ କରି କିଛି ଅଲଗା ଅର୍ଗାନରେ ଯେମିତିକି ଓଭରି ବା ଫାଲୋପିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଏହିସବୁ ଅର୍ଗାନରେ ଗ୍ରୋ କରିବାକୁ ଲାଗେ ବା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ ତାକୁ ଆମେ ଏଣ୍ଡୋମେଟ୍ରିଓସିସ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଯଦି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏଣ୍ଡୋମେଟ୍ରିଓସିସ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି କନସିଭ୍ କରିବାରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ହେଇପାରେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି କନସିଭ୍ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏଣ୍ଡୋମେଟ୍ରିଓସିସ୍ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ ବହୁତ ପେନଫୁଲ୍ ହେଇଥାଏ। ପିରିୟଡ଼ ହେବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ, ପେଟରେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ତଳିପେଟ ବା ପେଲଭିକ୍ ଏରିଆରେ ବି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଯଦି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ପିରିୟଡ଼ ଆସିବା ସମୟରେ ବା ବ୍ଲିଡିଂ ହେବା ସମୟରେ ଅସହନୀୟ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ତଳିପେଟରେ ବା ପେଲଭିକ୍ ଏରିଆରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କନସଲ୍ଟ କରନ୍ତୁ। 6 ନମ୍ବର କାରଣଟି ହେଉଛି କି ଯଦି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ଫିମେଲ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମରେ କିଛି ଡିଫେକ୍ଟ ଥାଏ ଯୋଉଟାକି ଫ୍ରମ୍ ଦ ବର୍ଥ ମାନେ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଫିମେଲ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମରେ କିଛି ଡିଫେକ୍ଟ ଥାଏ, ଯେମିତିକି ଓଭରି ହେଉ କିମ୍ବା ଗର୍ଭାଶୟ ହେଉ ବା ଡିମ୍ବାଶୟ ହେଉ ବା ଫାଲୋପିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ହେଉ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।
सो जदि जड़े महिला फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रे किसी डिफेक्ट थाए बा समस्या थाए तार निराकरण बा चिकित्सा मध्य संभव किंतु एथिपाई आपनको जड़े भल गायनाकोलॉजिस्ट बा डॉक्टर सहित कंसल्ट करबा निहाती जरूरी। सब मुख्य कारण गुडी को छाड़ी देले आउ जो सब कारण आपनको प्रेग्नेंट हबा को दिए नाही बा कंसीव हबारे आपनको प्रॉब्लम सृष्टि करि पारे ता होची डायबिटीज, सेकंड होची आपनकर डिप्रेशन, थर्ड होची यदि आपनको किछि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बा हाइपरटेंशन ए सब किछि समस्या रही ताले आपनको गर्भधारण करिबारे बा प्रेगनेंसी कंसीव करिबारे समस्या सृष्टि होई पारे। यदि आपनकर किछि भी समस्या थाए ताहले आपण आपनकर डॉक्टर किंबा गायनाकोलॉजिस्ट सहित निश्चय परामर्श करंतु। तो मु आशा करूछि कि एई वीडियोटी आपनको पसंद आसीबो एवं आपनक पई बहुत हेल्पफुल रहइबो। यदि आपनको एई वीडियोटी पसंद आस्ताय ताहले वीडियोटी को लाइक एवं शेयर करंतु। तो आउ एक वीडियो रे पुणी किछि नुवा तथ्य नै मु पुणी आसीबि। सेतला पर्यंत बिताय दियंतु। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।